أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadil Ustaz Syami Syarif selaku pengurusi majlis, merangkap mudir Ma'had Tahfiz Darul Hadis Sekamat, khususnya tuan-tuan para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengizinkan kita untuk berada dalam majlis yang sebegitu agung, iaitu majlis meriwayatkan hadis musalsal. Hadis musalsal ni merupakan meriwayatkan hadis musalsal adalah merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merupakan alamat daripada tanda-tanda golongan ahlul hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada turun-temurun dari dulu sampai hari ini. Inilah dipanggil syiar ahlul hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya sama ada di timur ataupun di barat, di seluruh alam ini, syiar golongan ahlul hadis yang sebenar ialah meriwayatkan hadis musalsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu pengenalan ataupun mukaddimah kepada hadis musalsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun ada di antara hadis-hadis musalsal itu yang tidak sampai kepada martabat sahih, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis musalsal itu dia diperkuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang memperkuatkan hadis tersebut.
untuk meletakkan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada hadis yang diterima oleh golongan ahlul hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di tangan kita pada malam ini ialah hadis musalsal bil awaliyah. Ada dua hadis musalsal yang insya-Allah saya akan meriwayatkan pada malam ini. Maknanya hadis bila disebut musalsal, dia hadis yang sambung menyambung sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma ada sedikit kesalahan di atas itu, kesalahan naib, iaitu al-musalsal bil awwaliyah. Al-musalsal bil awwaliyah. Maka nanti kalau di kalangan kita ni ada orang yang pada suatu masa esok dia berautoriti, maka teruskanlah menyambung periwayatan hadis ini kepada orang lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada kita yang secara umumnya, yang kita tahu mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masih belum ada kelayakan, ada pun kesesuaian pada saat ini, maka meriwayatkan hadis musalsal ini ialah untuk kita bertabarruk ataupun mengambil keberkatan hadis yang diriwayatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga rantaian ini bila mana kita faham. Malam ni saya duduk di hujung ni, di hujung sekali Rasulullah lah, daripada sampai akhir kali Rasulullah. Maka kalau ibarat seperti rantai, bila diguncang di sini, mana dia akan goncang sampai di hujung. Inilah mulia dan hebatnya majlis periwayatan hadis, seperti mana yang telah menjadi syiar golongan ahli hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tayyib. Al-musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah ini dia diriwayatkan pada situasi yang seperti kita. Saya masih belum pernah meriwayatkan hadis musalsal di sini. Maka hadis musalsal yang diriwayatkan ialah hadis musalsal bil awaliyah. Oleh kerana masih belum pernah, maka pada malam ni kita meriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah, iaitu yang dinisbahkan kepada awaliyah, iaitu hadis musalsal yang pertama diriwayatkan di sini kepada tuan-tuan yang tak pernah pun mendengar perbuatan hadis daripada saya. Saya pun masih belum pernah mendapatkan hadis kepada tuan-tuan. Maka yang pertamanya ialah hadis ini, itu dipanggil al-musalsal bil awaliyah. Hadis ini saya riwayatkan daripada guru kami, iaitu al-alim al-allamah al-muhaddis al-musnid al-syekh Tariq Muhammad Sardar, bukan nun, Sardar al-Makki al-Hanafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nanti contohnya, kalau nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh, Ustaz Syahmi lah ni dia baru janggut hitam, nanti dia janggut putih macam saya pun tak ada waktu tu. Jadi dia nak bawakan hadis ini, dia sebut daripada saya pula lah, daripada guru saya, iaitu Syekh Tariq Muhammad Sardar al-Makki al-Hanafi, macam tu. Taib. Hadis ini ada banyak jalan. Tuan-tuan tengok hak tu, hak 1, 2, 3, 4 jalan, 4 tariq. Maknanya Syekh Tariq Muhammad Sardar mengambil hadis ini daripada 4 jalan, 4 tariq dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, kata Syekh Tariq Muhammad Sardar, haddatsani bihi jama'atun min masyayikhi. Hadis ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah membacanya oleh sebahagian, oleh satu jamaah daripada jamaah guru-guru saya. Maknanya bila mana kita melakukan hadis musalsal ini, berarti semua di dalam
riwayat yang kita baca ialah guru kita semua. Jadi inilah yang akan menjadi asbab kepada kita boleh menumpang para ulama ini pada hari bangkit esok, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minhum, di antara mereka, banyak lagi, cuma dia main hak ni je. Minhum Syekhi al-Faqihul Musnid al-Muammar al-Sayyid Abu Alwi Hamid bin Alwi al-Kaf al-Syafi'i al-Makki wa Syekh al-Allamah al-Mutafannid al-Musyarik Ismail tu tak ada hamzah bawah tu, Ismail bin Uthman Zainul Yamani al-Syafi'i al-Makki, iaitu Syekh Ismail bin Osman Zain. Ini di antara salah seorang juga di kalangan guru-guru Syekh Nuruddin Marbu al-Banjari. Wa Syekh Muhammad Hasan bin Alwi al-Maliki wa Syekh al-Allamah al-Muhaddis Mustin Diyar al-Halabiyah Ahmad bin Muhammad Sardar al-Halabi al-Syafi'i wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum. Jadi dia punya pattern dia, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum. Dia merupakan hadis yang pertama yang ku dengar daripada mereka. Jadi hadis ni sesuai kita baca pada malam ni, sebab saya tak pernah meriwayatkan satu hadis pun bertuan-tuan. Jadi tuan-tuan pertama kali dengar daripada saya. Qalu haddatsana al-alama al-fahama khatimatul musnidin Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki. Dia ialah yang dikenal dengan Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang. Walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang Indonesia, tapi dia muhaddis. Dia muslinud dunia gelaran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya ilmu Islam ni dia tak diambil daripada orang Arab saja, sebab banyak juga para alim, para ulama itu bukan Arab juga. Qala akhbarana al-alamah Musdil Masyriq wal Maghrib Al-Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tariq yang pertama. Qala wa akhbarani bihi aliyan Syekhuna al-Allamah al-Musyarik al-Muammar Abdul Qadir bin Karamatillah al-Bukhari thumma al-Makki thumma al-Rabighi ijadatan. Qala haddathana al-Allamah Muhaddithul Masyriq wal Maghrib wal Haramain Syarifain Syekh Umar Hamdan al-Mahrisi wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhu. Qala haddathana bihi Muhaddithul Madinah al-Munawwarati wa musniduha Abul Yusr Falih bin Muhammad al-Zahiri wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Ha'un. Masuk pula kepada tariq yang ketiga. Wa qala al-Fadani. Al-Fadani maknanya Syekh Yasin Padang. Akhbarani bihi aidan khatimatul musnidin Syekh al-Hamid Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Kattani al-Fasi bil Masjidil Haram wa Syekhul Muammar Khalifatu bin Hamdin An-Nabhani al-Bahrini thumma al-Makki wa Syekhul Muqri Ibrahim tak ada hamzah bawah dia, Ibrahim bin Musa al-Khazami al-Makki wa Syekhu al-Alamah al-Faqih Muhaddithu Masyayikh al-Madinah al-Munawwarati Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi al-Ansari Walidul Akhbar al-Muhaddith Abul Yusr Falih bin Muhammad al-Zahiri wa huwa awwalu hadithin sami'nahu minhu. Qala haddatsana bi khatimatu al-muhaddithin al-Syarif Muhammad bin Ali as-Sanusi al-Makki wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani bihi Sirajuddin Umar bin Abdul Karim al-Attar al-Makki wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana as-Sayyid Nuruddin Ali bin Abdul Bar al-Wunasi wa Syamsu Muhammad bin Mansur Ashanwani wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhuma. Qala
akhbarana bihi as-sayyid Muhammad Murtada ibnu pun tak ada hamzah bawah dia, ibnu Muhammad az-Zubaydi al-Hayy wa huwa awal hadithin sami'nahu minhu qala haddathana Muhammad ibn Muhammad al-Shahir bi Abi Uqailah al-Makki wa huwa awal hadithin sami'tuhu minhu qala haddathana al-Imam al-Musnid Shihabuddin Ahmad ibn Abdul Ghani ad-Dimyati al-ma'rufu bi Ibn al-Banna wa huwa awal hadithin sami'tuhu minhu qala haddathana al-Syekh al-Mu'ammar Muhammad ibn Abdul Aziz al-Manufi wa huwa awal hadithin sami'tuhu minhu qala haddathana Abul Khair Umar ibn Amus ibn Rushaidi wa huwa awal hadithin sami'tuhu minhu qala haddathana al-Hafiz Syekhul Islam Zakaria al-Ansari. Ini semua rantaian ulama-ulama Mesir. Wa huwa awal hadithin sami'tuhu minhu qala haddathana Abul Hafiz Abul Fadli Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. Jadi kalau kita pernah mengaji kitab namanya Fathul Bari, garangnya ialah Asy-Syaikh Ibn Hajar al-Asqalani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa huwa awal hadithin sami'tu minhu qala haddathana al-Hafiz Abdul Rahim ibn al-Husain al-Iraqi. Wa huwa awal hadithin sami'tu minhu qala haddathana al-Hafiz as-Sadr al-Maydumi wa huwa awal hadithin sami'tu minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha'un masuk pada sanad yang berikutnya, tarik yang berikutnya. Wa akhbarani bi asy-Syaikh as-Sayyid al-Muhaddits al-Musnid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Hasani al-Maliki al-Idrisi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa huwa awal hadithin sami'tu minhu qala haddathani as-Sayyid al-Walid Alawi wa huwa awal hadithin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tarik hadis daripada Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Ma'ruf, iaitu ulama besar di Mekah dulu, juga salah seorang di kalangan guru-guru Syekh Nuruddin juga. Dia sebut haddatsani as-Sayyidul Walid Alawi. Dia nama Muhammad bin Alwi, ayahnya bernama Syekh Alawi. Maka disebut as-Sayyidul Walid. Ayah dia disebut dengan as-Sayyid, as-Sayyidul Walid Alawi wa huwa awal hadithin sami'tu minhu. Dia pun telah mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya yang alim. Bila hadis yang pertama dia dengar daripada ayahnya adalah hadis yang kita akan baca ni. Dia sebut dengan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Hadis tu tak baca lagi, bawah sekali. Dia baru kata itulah hadis yang pertama saya mendengar daripada ayah saya. Qala haddathana al-muhaddis al-musnid al-syarif Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Kattani. Di al-Kattani ialah golongan Al-Kattan, iaitu keluarga Al-Kattan ini ialah keluarga ulama-ulama besar hadis. Ha'un. Kita masuk pula kepada sanad yang terakhir. Ini sanad ulama-ulama India. Qala wa akhbarani bihi Syekhuna al-Allamah al-Faqih al-Muhaddits al-Syekh Muhammad Ashiq Ilahi al-Burni as-Saharanfuri ثم البدني وهو أول حديث سمعت منه قال أخبرنا المحدث الشيخ محمد زكريا الكندهلاوي. Syekh Zakaria al-Kandahlawi ini ma'ruf, satu ulama hadis yang besar di benua India. ثم المدني الحنفي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا العلامة خليل أحمد السهرانفوري ثم المدني. Jadi mula-mula disebahkan kepada As-Saharanfuri, Thumal Madani, kemudian disebah pada Madinah Al-Munawwarah. Jadi menisbahkan diri pada Madinah adalah satu kemuliaan.
Kita ni kalau kita nak nisbahkan pada satu tempat yang kita kena duduk tu mesti 4 tahun. Jadi kalau sebuah tempat tu kita duduk 4 tahun, jadi bolehlah kita namakan kita dengan tempat tersebut. Kalau saya contohnya, saya orang Baling, jadi saya boleh sebut di hujung nama saya Al-Balinji kalau saya dah 4 tahun. Al-Masri kalau duduk Mesir tu 4 tahun. Al-Iraqi, Al-Qadahi, Al-Kelantani 4 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thumma Al-Madani, maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia menisbahkan dirinya kepada Madinah, berarti dia duduk sana dah lebih 4 tahun. Wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhu qala haddatsana bi asy-syaikh al-alamah ay al-qayyum al-badhanu al-banhanui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Ad-Dahlawi wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhuma qala haddatsana al-allamah al-muhaddis Muhammad Ishaq pun tak ada lam juga, tak ada hamzah bawah tu. Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhu qala haddatsani al-imam Abdul Aziz bin Ahmad Ad-Dahlawi wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhu قال حدثني الشيخ الولي التقي المحدث الفقيه أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشهير بولي الله وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الشيخ السيد عمر بن عقيل السقف المكي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني محدث الديار الحجازية الشيخ المحدث المسند عبد الله بن سالم البصري المكي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثني به الشيخ محمد علاء الدين البابلي القاهري اللهم صل على سيدنا محمد وهو أول حديث سمعت منه قال حدثني الشهاب أحمد بن محمد السلبي وهو أول حديث سمعت منه. Untuk maklumat tuan-tuan juga, tariq yang saya sampaikan pertama kalinya daripada tariq Syekh Sardar ni ialah di tempat ini. Sebelum daripada ni saya merupakan hadis musalsal bil awaliyah daripada jalan guru kita Syekh Nuruddin. Jadi untuk pertama kali tariq Syekh Sardar ni saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan Allah memberkati tempat yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قال حدثني محدث الديار الحجازية الشيخ المحدث المسلم عبد الله بن سالم البصري المكي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الشيخ محمد علاء الدين البابلي القاهري اللهم صل على سيدنا محمد. Al-Qahiri nisbah pada Qahirah, ibu negara Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وهو أول حديث سمعت منه قال حدثني الشهاب أحمد بن محمد السلبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني جمال الدين يوسف بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اللهم صل على سيدنا محمد وهو أول حديث سمعت منه قال حدثني جمال الدين إبراهيم pun bawahnya tak ada hamzah juga. Haddatsani Jamaluddin Ibrahim bin Ali Al-Qalqashandi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsani Al-Muslim Asy-Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Maqdisi Asy-Syahir bil Wasiti wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qala haddatsani Sadruddin Muhammad bin Ibrahim, bawah Ibrahim pun tak ada hamzah juga. Al-Maidumi wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qala haddatsana Abul Faraj Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qala haddatsana Al-Hafiz Abul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Al-Juzi
wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana Abu Sa'ad Ismail. Ismail pun tak ada hamzah bawah dia. Haddatsana Abu Sa'ad Ismail bin Abi Saleh An-Naisaburi al-Mu'adzin wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu qala haddatsana walidi Abu Saleh al-Mu'adzin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya al-muadzin dinisbahkan ataupun digelar dengan tukang azan. Jadi ayahnya tukang azan, dia pun tukang azan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana mungkin disebut Abi Saleh An-Naisaburi ada kecelaruan beberapa orang. Jadi nak bezakannya, hak tukang azan tu disebut dengan al-muadzin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qad haddatsana walidi Abu Salih al-Mu'adzin wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok ni mungkin di belakang sana tu anak-anak banat 9 orang lepas no? Jadi kalau esok tu masa esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa pun jadi hafizah, jadi alimah, orang alim. Jadi depa pun boleh meriwayatkan hadis ni kepada anak-anak depa sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qala haddatsana walidi Abu Salih al-Mu'adzin wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qala haddatsana Abu Tahir Muhammad bin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Haddatsana Abu Tahir Muhammad bin Mahmashi Az-Zayyadi wa huwa awwalu haditsin sami'tu minhu qala haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Bilal al-Bazzar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قال حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن حاكم النيسابوري وهو أول tu dia sambung baca alif waw lam. Allahumma salli, bukan sambung. وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن عيينة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس yaitu Maula Abdullah bin Amr bin Al-As an Abdullah bin Amr Al-As. Itulah sekali daripada 5 tarik tadi, sambung last sekali di sini, last sekali iaitu an Abdullah bin Amr bin As, tu sahabat Nabi Muhammad sallallahu Muhammad. Sebelum daripada tu ialah daripada Abi Qabus. Abi Qabus ni Maula Abdullah bin Amr bin As. Maula ni maknanya hamba kepada Abdullah bin Amr bin As. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
hamba kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi Amr bin As ni ada anak namanya Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amr bin As pemuka negeri Mesir. Anaknya pun bersama dengan dia ke Mesir dan kedua-duanya meninggal di Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beza di antara Abdullah dan ayahnya Amr bin As hanya 12 tahun. Berarti 12 tahun nikahlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beza dengan ayah 12 tahun je. Taib, Abu Qabus ialah maula Abdullah bin Amr bin As. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba ni macam ni. Abu Qabus ni dulu dia hamba. Lepas tu bila dia hamba, dimerdekakan. Bila dimerdekakan, oleh siapa dia dimerdekakan, atau siapa yang memerdekakan dia? Yang memerdekakan dia ialah Abdullah bin Amr bin As. Maka disebut dengan maula. Bukan hamba lah. Tapi dia itu dimerdekakan oleh Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As, maka disebut dengan maula. Sebab hamba ni bila mana dia merdeka, keturunan siapa memerdekakan dia, faham tak? Keturunan dia bukan keturunan ayah lah. Keturunan dia siapa yang memerdekakan dia. Jadi yang memerdekakan dia ialah Abdullah bin Amr bin As. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadis ini di hujung sekali yang mengambil hadis ni ialah Amr bin As. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Jadi heja Ar-Rahman tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita hejalah alif ra ha mim nun, Ar-Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi mereka itu oleh Tuhan yang bernama Rahman. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah kamu akan sesiapa yang berada di bumi, akan mengasihi kamu oleh sesiapa yang berada di langit. Jadi hadis tu saya uraikan pada tuan-tuan dengan tuan-tuan menyebut qabilna, ataupun dengan makna kami terima ijazah. Jadi insya-Allah maka Musallallahu Sayyidina Muhammad, maka insya-Allah mudah-mudahan di kalangan kita ni ada anak-anak pelajar, ada asatizah yang insya-Allah mudah-mudahan satu masa esok hadis ini bersambung-sambung, dapat dibuatkan lagi insya-Allah. Moga-moga bersambung-sambung sampailah ke hari kiamat esok insya-Allah. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak berikan hadis al-musalsal bi munawalati subha. Pun hadis ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya riwayatkan secara jama'i, secara berkelompok, berjamaah macam ni pun pertama kali juga di Mahat Tahfiz Darul Hadis Segamat ni, soal Sayyidina Muhammad dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi lepas daripada baca hadis ni, tentu meratuk panjang, tapi kena pegang tasbih. Saya pegang tasbih, saya bagi. Pegang tasbih, saya bagi. Mana tu hadis musalsal bi subhah, bi munawalati subhah. Munawalati subhah maknanya kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengambil tasbih. Hadis ni juga soal sayyidina Muhammad, dia kena tulis macam ni, macam awal tadi. Minal alim al-alamah al-muhaddis al-muslim al-syaikh Tariq Muhammad Sardar al-Makki al-Hanafi. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhbarana wa nawalana al-syaikh Ahmad Ali Jubran. Jadi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ni gurunya yang utama sekali ialah Syekh Ahmad Ali Jabir, Syekh Ahmad Jabir Jubran. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Qala min al-alim al-allamah al-muhaddis al-muslim al-syekh Tariq Muhammad Sardar al-Makki al-Hanafi, akhbarana wa nawalana al-syekh Ahmad bin Ahmad Jabir Jabran wa Said Hamid Al-Kaf. Qala akhbarana bihi wa nawalana al-syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Di kemuliaan Syekh Yasin Padang ni, hampir ke semua hadis musalsal yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Arab itu daripada jalan dia. Hampir kebanyakan hadis-hadis musalsal yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Arab itu daripada jalan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala akhbarana wa nawalana al-syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Qala nawalani subhatahu wa akhbarani al-syekh Al-Mahrisi. Qala nawalani al-syed Muhammad Ali Al-Witri subhatahu wa ra'aituha fi yadihi. Wa ra'aituha fi yadi, mana saya melihat tasbih itu di tangannya, dia memberi kepada aku. Qala nawalani syekhuna Abdul Ghani Al-Majdadi subhatahu wa ra'aituha fi yadihi. Qala nawalani al-syekh Muhammad Abid Al-Ansari As-Sindi subhatahu wa ra'aituha fi yadihi. Qala nawalani al-syekh Yusuf bin Muhammad bin al-syekh Muhammad bin Muhammad ibn Ala Ad-Dini Al-Mazjaji subhatahu wa ra'aituha fi yadihi. Qala nawalani al-syekh Abdul Khaliq ibnu Abi Bakar Al-Mazjaji subhatahu. Ibnu Khaliq itu tak ada hamzah juga bawah dia. Wa ra'aituha fi yadihi. Qala nawalaniha al-syekh Muhammad Hayyat As-Sindi wa ra'aituha fi yadihi. Qala nawalaniha al-syekh Abdullah bin Salim Al-Basri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ra'aituha fi yadihi. Qala kama fi thabatihi al-imdad bi ma'rifati ulumil isnad. Nawalaniha al-syekh Muhammad ibnu Sulaiman Al-Maghribi. Qala nawalani iyyaha Abu Uthman Sa'id Al-Jazairi. Nawalaha Abu Uthman Sa'id Al-Mukri an Sayyidi Ahmad Haji wa fi yadi subhatahu wa fi yadi subhah. Akhbarani Sayyidi Ibrahim bawah tanda hamzah At-Tazi wa fi yadihi subhah an Abil Fatah Al-Muraghi wa fi yadihi subhah an Abi Al-Abbas Ahmad ibn Abi Bakar Ar-Raddad wa fi yadihi subhah an Majduddin Muhammad ibn Yaqub bin Muhammad Al-Fairuz Abadi Al-Lughawi wa fi yadi subhah an Jamaluddin Yusuf ibn Muhammad Ad-Dumairi wa fi yadihi subhah Taqiyuddin Abi Sana Muhammad ibn Ali wa fi yadi subhah an Majduddin Abdul Samad bin Abil Jaish Al-Muqri wa fi yadihi subhah an abihi wa fi yadihi subhah an Abil Fadl Muhammad bin Nasir wa fi yadihi subhah an Muhammad Abi Abdullah Ahmad As-Samarqandi wa fi yadihi subhah an Abi Bakrin Muhammad bin Ali As-Sulami Al-Hannad wa fi yadihi subhah an Abi Nasr Abdul Wahhab ibn Abdullah Umar wa fi yadihi subhah an Abi Hasan Al-Ali bin Al-Hasan bin Al-Qasim As-Sufi wa fi yadihi subhah. Qala sami'tu Abul Hasan Al-Maliki wa qad ra'aituhu fi yadihi subhah wa qultu ya ustadi wa anta ilal an ma'as subhah wa anta ilal an ma'as subhah. Kata dia kepada gurunya, wahai ustazku, kamu sampai sekarang beserta dengan tasbih. Faqala kadzalika ra'aitu ustadi Al-Junaidi wa fi yadi subhah. Jadi para ulama ni selalu mereka di tangan mereka ada tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqultu lahu ya ustazi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa anta ila al-an ma'a subhah. Faqala kadzalika ra'aitu ustadi Al-Junaidi wa fi yadi subhah. Faqalat ya ustadi wa ila al-an anta ma'a subhah. Faqala kadzalika ra'aitu ustadi
As-Sarri bin Al-Mughlis As-Sakti, dikenal dengan As-Sari Sakti. Ini satu ulama yang besar dalam ilmu tasawuf. Wa fi yadihi subhah faqultu ya ustadi wa anta il'an ma'a subhah faqala kadzalika ra'aitu ustadi ma'rufan al-Kharqi. Ini juga seorang ulama tasawuf yang sangat besar, Ma'ruf al-Kharqi. Wa fi yadayhi subhah, di dua tangannya ada tasbih. Tadi di dua tangan ada, di satu tangan ada tasbih, ni di dua tangan ada tasbih. Ni pun gerak, ni pun gerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqultu ya ustadi wa anta il'an ma'a subhah faqala kadzalika ra'aitu ustadi ma'rufan al-Kharqi wa fi yadayhi subhah fasa'altu amma sa'altani anhu faqala kadzalika ra'aitu ustadi Bishran al-Hafi. Ini satu juga ulama yang sangat besar dalam ilmu tasawuf, iaitu Bishrul Hafi. Bishrul Hafi ini dia wali qutub. Wa fi yadi subha fasa'altu amma sa'altani anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala kadzalika ra'aitu ustadi Umar al-Makki wa fi yadihi subha fasa'altu amma sa'altani anhu. Faqala kadzalika ra'aitu ustadi Al-Hasan al-Basri. Ini lagi besar, Imam Hasan al-Basri. Wa fi yadihi subhah faqultu ya ustadi ma'a azimi sya'nika wa husni ibadatika wa antal an ma'a subhah. Jadi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Umar al-Makki kepada gurunya Al-Hasan al-Basri, ya ustazi, wahai ustazku, ma'a azimi sya'nika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beserta tinggi kedudukan engkau, hebat agung kedudukan engkau, wa husni ibadatika, dan elok ibadah engkau, wa antal an ma'a subhah, engkau sekarang bersama dengan tasbih. Faqala li hadha syai'u kana ista'malnahu fil bidayat ma kana natrukuhu fi nihayat. Kata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, ini kami gunakannya pada permulaan jalan kami, tidak pernah kami tinggalkan pada ketika kami dah sampai di hujung jalan kami. Maknanya jalan yang kami tempuh ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan yang kami tempuh ni jalan yang kami mula-mula kami lalui dengan bertasbih, dengan pegang tasbih. Ini mula berjalan pada Tuhan. Bila sampai dah pada Tuhan pun kami tak tinggalkan hal yang kami gunakan pada awal perjalanan kami. Ana uhibbu an azkurullaha biqalbi wa yadi wa lisani. Jadi saya suka ingat kepada Allah dengan hati saya, dengan tangan saya, dan juga dengan lidah saya. Jadi saya urutkan hadis musalsal bi subhah ini dengan saya sebut ajastukum. Tuan-tuan kata qabilna. Jadi kami terima ijazah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insya-Allah, jadi kita siapa yang ada tasbih, jadi boleh batok panjang betul tak? Bila muslimin dulu lagi muslimat pula. Jadi saya akan ambil, bagi tasbih kat saya, jadi saya bagi balik, maka berjalanlah tasbih musalsal bi subhah insya-Allah. Wallahu a'lam.